Pulled SP Luffy from OP13, 20,000 pesos. Good luck, boss! Opo, Boss Archie. Suot ko nga yung black eh. Ayan, suot ko yung black. Tinesting ko syempre kung komportable. Okay naman. All goods. And SR. Rare. Event. And SP Luffy, bossing. Nice hit, bossing. SP Luffy. Mahal na to ngayon. Dati mura na ito, guys. Ang laki ng tinalo na ito. Basta Luffy talaga eh. Bossing, i-message ko na lang yung orange uplink, Boss Kim, para mapa-ship ko sa'yo. Mura lang dun eh. Nandito ka pa naman sa Pinas, di ba? Boss Kim. Doon na lang sa orange uplink. Para mura lang. SP kay bossing. Di, mamaya isisend ko na sa'yo, bossing. Wait lang. Abot yan, bossing. Cavite ka lang naman eh. O gusto mo lalamogs na lang? Palalamogs na lang ba? Copy, Boss Kim. If ever pwede naman lalamogs, kaya lang lalamogs kaya lang medyo mahal. Kasi Cavite ka pa eh. SP tayo doon, last box na ha.